derivatives of the hyperbolic functions. Unsa man na siyang before that one no? Balik sa or let's have a quick review of derivatives of trigonometric functions. If nakainomdom mo, di ba, we have no, sine, cosine, tangent, secant, cosecant, and cotangent. Sige. So ito yung mga derivative ani nila gali. Inumdum ba mo? About sa sine, ano sa derivative sa sine? Sa derivative sa sine. Oops. What's this? Geometric function. Sa derivative sa cosine, sa derivative sa tangent. So, pamaunin niya ang sa cosine, that is negative sine, no? And then, tangent, sa derivative sa tangent. Kung sa derivative sa secant, then derivative sa cosecant, that is negative x dx, no? And then sa cotangent is negative. Okay? So, sige, so review gamay, no? Kung saan na to pag-derive si tangent 4x squared. Pila derivative sa kanina tangent 4x squared. Kasi nakahinumdum. So, diba, ang unahon na to, ang unahon na to, kaya pag-derive si tangent, diba, we will apply chain rule, no? So, unahon na to si tangent, and then, 4x squared na yun. So, derivative ni tangent kay secant squared, no? So, secant squared 4x squared. So, apply chain rule multiplied by derivative sa 4x squared. Diba, you have 8x. that is 8x. Or you have you have an answer of 8x secant squared 4x squared. Diba? Mao na siya. So, kahinumdum ba? Yes, sir. Gamay, kinam mo pagamay, sir. Hinumdum pa gamay. Yes, sir. Okay? Wala, sir. Wala gyud. Okay. So, this time, no? This time is we proceed with the hyperbolic functions, no? Unsa man na yung mga hyperbolic functions? So, hyperbolic functions, no, have similar names to the trigonometric functions. Actually, guys, before kita mo discuss on tanin, na-discuss na ninyo sa inyong Math 101 under the topic hyperbolic functions. Yeah, under the subject nga analytic geometry. Remember na ninyo, discuss na ninyo puhod sa inyo geometry. Math 101 na ninyo. Now, pamon mo ka-discuss ani, di ba? Asa na mo sa Math 101 last time? Asa mo sa inyo hang Math 101 last time? Identities, sir. Trigo. Kumpiatos metric. Trigonometry. So, dili lang tayo discuss na din na sila gikan. Ma-discuss naman ninyo. So, ang ato arang gamiton dito is the hyperbolic functions. For example, hyperbolic, actually, mura na siya o trigonometric, kaya dati mo h, di ba, sama na.
cosine niya og h, mga cos kani sine og h, no? Mao na iyang identity ana siya. So yun sa napagkuha, madiscuss na ninyo sa inyong math 101. However, ang atong gamiton is dili man ganing exponential but rather this one kani siya, no? So kung ato i-sum up, morning 6 main hyperbolic functions na to kana sin hx, or we read this one as hyperbolic sine, kaning cosine, this is hyperbolic cosine, kani kay this is hyperbolic tangent, and so on. Hyperbolic secant, hyperbolic cosecant, o hyperbolic cotangent. Hindi na nyo. Sa nyo pagbasa, cos, sec, sin h. Sa nyo pagbasa. Basta kay originally, mo na siya iyang, mo na iyang proper kanang kuan ngalan, no? Na h. So this time, no, I will give you, no, tinan ako derive, I will give you the derivatives of the hyperbolic functions. Okay? Say for example, ang derivative ni sine, that is cosine h, hyperbolic cosine x, or that is cos x. Okay? And then, derivative ni hyperbolic cosine or ni cos x is sine, no? So unlike sa trigonometric nga negative man to, if kinakainomdom mo, balik ta diri, iba negative man si sine, derivative ni cosine, but diri sa hyperbolic positive ra na siya. And then si tangent is same ra gyapon, secant h squared x, or that is hyperbolic secant squared x. Okay? Same ra jud siya sa katong derivatives of trigonometric function. Ari ra siya mag-differ para mas dali ninyo mahinumduman. Si secant, si cosecant, ug si cotangent, sila na mao negative. Okay? Sa derivatives na to of trigonometric function, ang ato ang negative didto kay kuan man. Ang mga common, ang cosine, cotangent, ug cosecant, sila na negative. But dire sa hyperbolic functions, ang negative ni kanin tulo secant, cosecant, cotangent. Meaning si sine, cosine ug si tangent puros na sila positive. Okay? So mo ra na derivative nilang unom. Napuno sa ato ang rules of differentiation. Okay? Namoy pangutana? Sir, hinay lang, sir. Okay. Sige, sorry. Pas ra kay sir, gihanga ko. Sige, sorry. Okay? So, again, mauna na siya ang kaning unom, mauna na ilahang mga derivative. And mas better, I don't know if gamit pa ito ninyo ang index card or magsuwat na po muglain nga index card in finals. But, supposedly, kada klase na to magdadjud mo atong index card ninyo. So, mahitabuan na, magsuwat na sa magbalik, na ipuno na sa ninyo kung nawagtang to inyong gisuwat. Okay? Or memorize na to, or memorize ninyo. Pwede rasad. Mga bata pa mo. No? Okay, so na-take note na ninyo kaning unom. Yes, sir. Okay, so let us try to apply this one, mga examples, no? Mga examples. Okay, so we have our first example. So find the derivative of y is equals to hyperbolic sine of x squared. Okay? So para itagalimot ato ning kuhaon, kunya ato ni butang dire para natay makita. Okay? So, ang atong pamaagi dire is just the same sa ato ang gibuhat sa pagderive og trigonometric functions.
no? So di ba naatay sign. Okay? So tong buhaton unahon na to og derive si sign. Okay, so diba derivative sa y, that is y prime is equals to pila derivative sa tong hyperbolic sign. Gosh. Oh, diba gani cos. So copy na nimo cos. Dahil copy sa din nimo, no? Ug pila value diha, di gina siya mausab, i-follow ra na nimo diha. Okay? Una pinakauna. Okay? Dayon, i-multiply na to sa derivative aning naa sa sud, which is kaning x squared, no? Pila may derivative sa x squared? 2x. 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 So ibutang ra nimo diha multiplied by 2x. So mo na siya niya ang final answer nimo para ma-arrange lang kaning 2x. Again, bawal na dahil multiply ha, di na pwede. No, kay di gina nimo pwede mahilabtan kaning baliw diha sa x squared. So mo buhaton kana si 2x. Imo nang ibutang sa atubangan. Cos x squared. Og mao na imong answer. Mao na siya imong answer. Okay. So sa yun ra, di ba? Sa'yo, sir, example. Ayun pa. Yan. Sa Sir, na karon. example, sir. Okay. Okay, so kina na take note na ninyo. Sir, Kina. So brown out na lang. ulay pangutana ni, ulay pangutana. Sir, excuse ako na si Luigi, sir, kay brown out ko nila ha. Okay ra, sige lang kay record po ni nato. Naka-record man sad ni siya. Thank you, sir. Okay, so proceed na sa example 2. Proceed na sa example 2. Okay, kana siya. No, medyo taas-taas na. Find the derivative of y is equals to tangent h x squared plus 3x. So, ato sa ibutang dire kay para makahinumdum ta. Okay. Okay. Okay, so nayo ba no base akong na-check-kan ba sa problem sets ba daghan kay sayop inyong problem sets kay nayuban nga dili butang ag y prime diha ana. So pag wala inana to wrong. Atik wrong na dyan na siya kay mo man ay basihan na to nga gi-derive din na nimo nga given. No, kay y prime. Daghan kayo na wrong sa problem set. Okay, so isa na na to si derivative ni tangent. Hyperbolic tangent. Hyperbolic tangent which is equal to this one, no? Set. So I have secant h squared multiplied by copy na tanan. Kapihon tanan nimo tanan. 3x. Dayon multiplied by sa to? I-multiply na to sa 2x plus 3. 2x plus 3. derivative ani which is ang derivative sa x squared kay 2x 2x plus 3. derivative sa 3x kay 3. Okay. Then again ay galimot kay ang uban based sa midterm na to og prelim kanila multiply ana diha so wrong jud na siya. Imong buhaton na is imo na ibutang sa tubangan, no? Para ma-arrange siya ba.
Dayon, ang pag-iuban nga marong ani kay hinig transfer nila sa tubangan na ilarang inanaon. 2x plus 3 second h squared x squared plus 3x, no. Kana siya guys, wrong sad na siya, no. Kaya nga naman, duha mo guni ka term, di ba? Buhaton na dapat nakaana pud na siya. Okay? Pag wala na yung parenthesis, mausab man na yung value. So, muna nga wrong na siya. So, kana mo na siya imong final nga answer. Okay? Question sa example number 2. Sa Yundra. Gets ra. Sir, ay sa next yung ay sa next, sir. Sige. Ano sa to? Gets ra ang example, sir. Sa Yundra lagi ni. Ikan, sir, lisod. Mapago ka sa mutbay kay nawa ako kaniyot. Sa'yo ng example. Anyway, sa nangawala, no, again, i-post rin ako. So, i-review lang niya dahil after. Nagliog na Magandang ulan, lisod sir. yung example, sir. Naglinog ko, no? Naglinog Sir, galinog, sir. Karon? Wag nga, sir. Sir, kasagay, sir. Karon? Linog, Ito- sir. Wag nga, sir. Ay, ito, sir. Banjan Marlo, sir. Banjan Marlo. Sir, ganadang lisod yung example, sir. Sige, naata. Karon. So, Nice. humana na example. Lisod. Mana, sir? Okay. Okay, so, Another. okay, kani, example 3. So, kana siya. You have 2x raised to, na value dire, no? 2x raised to 5. Parabolic cosine x. So far, inani ra may lisod gyud sa kanang nga mga example, no? Kanang inani ba? Kana siya. Okay. Okay. So, for example 3, saon may nato, no? If you notice, no, duha ka buok term, you have this one, si 2x raised to 5, ug si cosh, no, cosh x. Now, going back, unsa gito if duha ka term, so unsa ka given, Gamit ang Sa rule, sir. yes. So, unsa to nga rule? chain rule. Oops. No, katong usa, tong usa sa quotient rule. Video, sir. Dio. So, nga na. Multiplication rule, sir. Yes, the product rule. DV. Rule. Ay, O product rule. Product rule. Product. So, you have the UDV plus VDV. UDV plus video. So, mate, kana siya, that is your U, niya kana mong B. Yung ang atong answer is matik, si UDV plus VDU. Muna na itong answer. Ang pagpangita na lang na to, no? So, apply tag product rule ani nga given. So, we apply product rule. So, imong U kay 2x raised to 5. Nya imong V kay cos x. Okay. So, na kayo, kay V, kuhaon na to si du, which Du. is ang derivative ni u, og si dv, which is ang derivative. Sine. Okay, H. so derivative sa 2x raised to 5. Then X to the power 10x raised to The power of 4. 4. How about si Kosh? Uy, nabili na Sine. ako. Sin H. Sin H. Sin Sin H. HX. Hyperbolic. Sin. Sin H. Okay. So, you have u. After nimo apply sa product rule, no?
kana siya imo din ay substitute diri u dv U, if A. v and du. Okay, Ikuha na ni sila tanan. y prime is atong u kay 2x raised to 5. dv na to kay kani ang v na to kay kani no? Unya ang du na to kay this one no? 10x raised to 4. So ang final answer na to kani siya kay naguna na daan as is ra na siya sin hx plus unya unsa gibuhaton to ani 10x raised to 4 ito nangi Ipa-flank, sir. tangas babaw so that is 10x Ibalhin. raised to 4 cos x. Okay, so that would be your final answer. At Okay, that one. Pangutana. that's so far. So, like questions? Wala, No, sir. sir. Kira, di ba? Sa Yundra, ano? Sa Yundra kaayos na. Ano daw pinakalisod pa dyan, sir? Oh, una na yung pinakalisod. Uy, Una ni, sure, sir ba? lagi. Sure, sir, kasayon na like. Duda ka na. Ato, Sir, nalasod na o. sir ha. Exam ni nasa cancer o. Nasa isulat ang papel. Mahibong. na dyan Marlo. Mahibong. Example tayo sa'yo, sir. Mahibong na mamamog sa yun. Sa'yo na si... Kuhan na ginawa na develop na ginawa mo. Okay. So since ayun na rin to siya guys, we'll proceed with the medyo kuan no, challenging gamay. Okay. Ay. So what Oo if na ni. inverse niya, no? So 'di ba like Nga, lang laay. sa trigo, no? If you remember sa trigo, 'di ba we Ano have sa naman? Arc naman na, sir, eh. yes, inverse trigo. Sir, unsa naman sir? Ang inverse side that is arc sine, 'di ba? Ang basaan na niya is arc sine na or sine raised to negative 1 arc sine. Arc cosine, to, arc tangent, arc Ay. secant, arc cosecant, yeah, arc cotangent. So si hyperbolic na po na siya yung mga inverse. So mo na siya ang derivative no ako na nang gihatag laos diya. No, so derivative Sa naman, sa Tama sa kapiyon, sir. Sir, ay sa sir. Picture na to. Oh. Okay. Taysa. Murag paspas ra kay na. Mga panghitabo. Ay, nako. Sir, paspas pa man is linog sir. Ay, Idol, may review niya. Hinay lang ang speed. Ano, mahinay na. Padako daw gamay, sir. Ay, sige. uy, zoom sad na best. Kana. Ugani. Kana. Thank you, sir. Ang ganito din. Sir, thank you, sir. Dili ko hanap og mata, sir. Gamay lang jud siya. Gamay lang yun eh. Okay, so as you can see, no, so for example ha, kanay ari tao na sa hyperbolic sign. Inverse hyperbolic sign. So tanaw nimo ang iyahang derivative kay 1 over the square root of x squared plus 1. Kana siyang x squared diha. Kanang x diha. Hindi na siya gikan di mao ni ang kaning x diha. So kung pilay value diri mao na ito ibutang diha. Okay? Mo na ito ibutang diha. So for example, if 4x na diha, di 4x po ito ibutang diri sa x squared, 4x squared. Okay? So depende ra ta sa kung unsay value diri. And then of course di na to limtan
apply gyapon ta og chain rule ani. Meaning may multiply sa derivative aning diri value sa iyang x. Okay? Sir, Dayon, excuse me, sir. yes, yes. Ay, ang nasuwat bitaw na mo last time, sir, katong nagklase ta ni Sir ba kay ang Yes. derivative sa arc sine kay 1 over square root of 1 minus x squared. Same na na, sir? Square root of dili to sa kuan, dili to sa basic Inverse, sir. inverse trigonometric to or inverse hyperbolic. Inverse trigonometric, sir. That's why kani siya is inverse hyperbolic. Ah, okay. Ah, Thank you, sir. so inverse lahi sa to siya. Okay. So again na dili ni trigonometric but this is hyperbolic. So na mga HH. Okay. So okay na take note na ninyo. Wala pa, sir. Sige. Wait, Pa, sir. Sige, Sir. padayon sa padayon. Sa nang- Pero sir, same ra na og by the way sir, kanan ako question. Yes. Same ra na siya process atong koan katong trigo. Inverse. Yes. Oo. Same ra jud gyapon. Okay, pero ang kana siya h no, di ba? Nalang sa H. Okay. Unya para dali nyo matiman-an guys, no? So tanawa si paris-paris ni sila, so paris-paris. Si sine ug cosine paris. Si tangent ug cotangent paris. Si secant ug cosecant paris. Nganong ningon ko og paris na if you look at sine and cosine, di ba mo ni si sine, mo ni si cosine. Unsay kalahian sa duha? Unsay kalahian sa derivative sa sine ug sa hyperbolic cosine? Ilang time, sir? O, di ba ang sine positive diri si hyperbolic cosine kay negative. Mao na imong timan-an. So same ra gid sila, only that negative si cosine, positive si sine. Dayon tanawa si secant ug si cosecant, which is kani. Di ba same ra gyapon na negative ng duha. However, si secant kay plus. Kunya si cosecant kay minus. Okay? Si tangent ug cotangent special lang ni sila because actually same ra gid sila but dili gid na ano ba 1 over 1 minus x squared si cotangent kay 1 over 1 minus x squared. So, same na sila pero dili jud na sila same because of this condition. Tangent dapat x should be less than 1. Kunya si cotangent kay x should be greater than 1. So nana sila lahi na sila, dili na pareha sila pero dili sila pareha murag nana, complicated kay lang relasyon unlike kaning duha nga same gid sign ra opposite sign ra, di ba? However, ma-discuss ni maayo na to kaning differences nilang duha puhon sa integral calculus second semester. Okay, second semester if mabuhi pa ta ning kuan Ayo, sir. para kuan lang, no? So complicated na sila duha. Okay, so okay na. Okay na. GG. So we'll proceed with kuan na examples. Sige. Sige, sir. Let's go. Let's go. Example 1. Agi ato sa ning kapihon kay para di tamawa. Okay. Okay. Sasa. Okay. Sige. Okay, we have the derivative or find the derivative of r. Sa ito pagbasa na yun, ang limot, hyperbolic cosine r cosine hyperbolic.
x squared plus 1. So, derivative sa cosine hyperbolic inverse this one is 1 over square root of X squared minus 1. 1. Again, kaning x squared, that is the value for your function nga, which is kani. So, kana siyang x squared plus 1, imo nang kapihon. Ana. Okay? So, y prime is equals to 1 over the square root of x. So, again, nga itong x, kay di ba kani? No? So, kapihon na Yes. x squared plus 1 dayon plus, di ba squared man na siya? No? Yes. Kasi malimot mo, squared po na nimo kapilya. Okay? Minus 1. Then, di tag malimot nga mo-apply gyapon ta og chain rule, Chain roll. which means derivative ani atong ibutang nga. So pila may derivative sa x squared plus 1, that is X equals plus to Wait. X plus 1. 2x. Okay. Namin. So to simplify, kanang 2x multiply ra nimo sa numerator, so 2x times 1. Mabalin sa babaw. 2x times 1, that is 2x over the square root of kanay siya. Na times no nga need din siya ipa-simplify kani sa x squared plus 1 squared. So i-simplify na nato si x squared plus 1 squared. Unsa nga nato pag-simplify kanang na 2 raised to 2. Meaning na niya unsa man Full method, sir. foil method, meaning na niya baligduhan na ka x squared plus 1. So atong buhaton na no kay ato ra nang i-foil nandito. So x squared times x squared, di ba, that is x raised to 4, no? X squared times 1, that is x squared. X squared times 1, that is x squared. Yeah, 1 times 1, that is 1. So kung simplify na nimo, so if simplify ni nato, pila man na siya? X raised to 4 plus kaning x squared plus x squared, di ba parehaman sila kung term. Therefore ma-add na nimo. So nam na siya imaginary nga kanang kuan. Kanang imaginary 1. 1. So 1 plus 1, that is 2 squared plus 1. Okay? So kani siya mo na ito ibutang instead of x squared plus 1 squared, ato naman siyang gibungkag kanina siya mo ito ibutang diri. So, x raised to 4 plus 2x squared plus 1. Yan, napadyosumpay kani, di ba? Minus 1. So 1 minus 1, pila man na siya? So that would be cancel man na. So x raised to 4 plus 2x squared. Simplify pa na siya, gihapon siya, but actually ka na siya goods na na. And that would be your final answer or your answer. Okay? Questions?
Other example, sir. Okay? So, okay na ni? Proceed na sa kuan. Wala question? Wala, sir. No, Wala, sir. sir. Okay ra. Ah. Proceed, Duman. sir. Wala to, sir. Wala to, sir. Gagaw to na ako. Ito. Sige. Example 2 ta kani. Find the derivative of sa kapiho no kay para yun. Find the derivative Arc of sine. the arc or inverse hyperbolic sine multiplied cotangent h x squared. Okay. Okay. Okay, so derivative sa inverse hyperbolic sine. Okay, so you have this one. Again, si x, sa may x na to dire. Force kani siya tibok kani. Cotangent h x squared or hyperbolic cotangent x squared. So mo na kana siya mo na ito ibutang dire sa x. Sa ato pa fx day. that is 1 over the square root of si x na to kay kani, di ba? So kapiyo na to diha cotangent h x squared dayon Parenthesis. squared, no? Kay squared man na siya. Plus 1 dayon of course no chain rule. General. Multiply na to sa derivative aning kani. Pila may derivative ani ron? Cotangent h x squared. Hyperbolic sine. Diba cotangent man no? Kung sa gito'y derivative sa cotangent hyperbolic. Cosecant. Negative cosecant. Oh, that is negative cosecant h squared. Sakto ba ko? Negative. Diba? Negative ba to? Yes, sir. Okay. Ito, sir. X squared. Dayon, napaman yung x squared. So, multiply na nimo sa derivative sa x squared. Pila may derivative sa x squared? That is 2x. 2x. Oh, yan, negative. So, ibutang na nimo si 2x sa tubangan. So, that is negative 2x cosecant h squared. Mo na yung ibutang diri. Okay. Unya, multiplier nimo sa numerator. 1. So, Plus 1. So, multiplied by 1, maor gyapon no. So, that is that una to ang negative. So, that is negative 2x Cosecant. squared over square root of cotangent. Oy, sorry. X squared plus 1. Wala siya answer. Okay? So, siya answer. Yun. Sir, nga nang nawala ang square sa Yung squared. cotangent hx squared, sir. Asa David, asa David. Tangent, sir. Ano yung denominator? Hyperbolic cotangent x. So, yeah.
Sa final answer, sir, ba, nawa ang kaning square sa cotangent Ay, hx sorry. square. Sa denominator? Oh, Sorry. So, ay. Ana siya. Kalimot ko. Yun. Salamat. So, ano siya yung mga answer.